نشه درویشی در ساز و دمادم زن، چون پخته شوی خود را بر سلطنت جم زن. گفتند جهان ما آیا به تو می سازد، گفتند جهان ما آیا به تو می سازد. گفتم که نمی سازد، گفتند که بر هم زن. ज़बूर जम से इनकलाब के मौजू पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक फ़िक्र अंगेज़ नज़्म। خواجه از خونه رگ مزدور سازد لاله ناب، از جفای ده خدایان کشت دهقانان خراب. انقلاب انقلابی انقلاب. सरमायादार मजदूर की रगों के खून से खालिस लाल बना रहा है और इस देहाती खुदा यानी जागीरदार के जुल्म से किसानों के खेत उजड़ गए हैं। उल्टा डालो, बदल डालो, सब कुछ बदल डालो। इनकलाब इनकलाब ए इनकलाब। The working class play in the hands of capitalists who drain the blood from their veins to make lustrous rubies or wealth, whereas the oppressor's succession of power destructs the fields of the peasants. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. شیخ شهر از رشته تسبیح صد مومن بدام، کافرانی ساده دل را بر همان زنار تاب. انقلاب انقلابی انقلاب. शहर के आलम ने तस्बीह के धागे से सैकड़ों मोमिन बांधे हुए हैं। सादा दिल काफरों के लिए ब्राह्मण जुन्नार बना हुआ है। इनकलाब इनकलाब है इनकलाब। The city priests have tied thousands of believers to their prayer beads, who in turn are obliged to follow in his devotion, and the Brahmins baffle simple-minded Hindus with their thread. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. واعظان در مسجد و فرزند او در مدرسه، آن به پیری کودکی این پیر در عهد شباب. انقلاب انقلابی انقلاب. वाइस तो मस्जिद में है और उसका बेटा जदीद मदरसे में। वो बुजुर्गी में बच्चा बना हुआ है और ये ऐन जवानी के आलम में बूढ़ा हो गया है। इनकलाब इनकलाब है इनकलाब। Preachers head towards mosques. However, their sons head towards modern schools. There seems to be a role reversal, whereby the old behaves as if in his youth, and the youth behaves as though in his prime. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. ای مسلمانان فغان از فتنه های علم و فن، اهل اندر جهان ارزان و یزدان دیر یاب. انقلاب انقلابی انقلاب. है मुसलमानों, अलूम व फ़नून के फितनों से फरियाद करो कि शैतान तो जहान में आम हो गया है और खुदा मुश्किल से मिलने वाला। इनकलाब इनकलाब है इनकलाब। O Muslims, dig deeper in your knowledge to find your Lord, as Satan lies at every surface, but your Lord is found with difficulty. Search for the unseen. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. شوخی باطل نگر اندر کمینه حق نشست، شب پرستگوری شبیخونی زند بر آفتاب. انقلاب انقلابی انقلاب. बातिल की शोखी तो देख के हक की घात में लगा हुआ है। दिन की अंधी चमगादड़ सूरज पर शब खून मार रही है।
इनकलाब, इनकलाब ए इनकलाब। در کلیسا ابن مریم را به دار آویختند، مصطفی از کعبه هجرت کرده با ام الکتاب. انقلاب انقلابی انقلاب। ईसाइयों ने कलीसा में इब्ने मरियम को सूली पर चढ़ा दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से कुरान के साथ हिजरत करना पड़ी। इनकलाब, इनकलाब ए इनकलाब। Christians displayed the crucifixion of Jesus alayhi salam in their churches with pride. Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to migrate from the Kaaba with the Quran. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. من درون شیشه های عصر حاضر دیده ام، آنچنان زهری که از وی مارها در پیچ و تاب. انقلاب انقلابی انقلاب। मैंने मौजूदा ज़माने के प्यालों में देखा है वो जहर कि उसकी वजह से जहरीले सांप भी तड़प रहे हैं। इनकलाब, इनकलाब ए इनकलाब। I have seen the modern times dispersed in a society what appears to be bowls of venom, such that even the venomous snakes are dying in such state. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. با ضعیفان گاه نیروی پلنگان می دهند، شعله‌ای شاید برون آید ز فانوس حباب. انقلاب انقلابی انقلاب۔ बाज़ दफ़ा कमज़ोरों को शेरों का जिस्म व ताकत मिल जाती है, शायद पानी के बुलबुलों से शोला बरामद हो जाए। इनकलाब, इनकलाब ए इनकलाब। Often it appears that the weak have embraced a heart of a lion with all its strength, in the hope that these bubbles of water may turn into flame. Revolt, I cry. Revolt, defy. Revolt, or die. خواجه از خون رگ مزدور سازد لاله ناب، از جفای دهخدایان کشت دهقانان خراب. انقلاب انقلابی انقلاب، انقلاب انقلابی انقلاب۔